we're fools. And because we rejected God, tacitly accepting Satan, we must suffer through the apocalypse. I thought all religions were a path to God. I was wrong. Why did I put my faith in science and technology? 3 times The Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future, so here's the whole tea on the rumor and how they do it. Ask Google about The Simpsons predictions of the future. दोस्तों सिम्पसन्स के बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी मशहूर है कि सिम्पसन्स कार्टून में फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाती है। अब इस वीडियो को देखने वाले लोग 2 कैटेगरीज के होंगे। एक वो लोग जो इस बात पर यकीन नहीं करते कि सिम्पसन्स में वाकई में फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाती है, बल्कि वो इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर इग्नोर कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम वीडियो के शुरू में वो बातें बताएंगे जो आहिस्ता आहिस्ता उन डार्क रियलिटीज की तरफ जाती जाएंगी जो कि सिम्पसन्स ने हमारे मुस्तकबिल को लेकर प्रिडिक्ट की थी। और फिर एंड पे हम सिम्पसन्स ने 2024 को लेकर जो प्रिडिक्ट किया वो भी जानेंगे। अब ऐसे लोग बेशक फिर भी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन ना करें, मगर ये सब देखने के बाद वो ये सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि क्या कहीं ये वाकई में सच तो नहीं। जिसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग जो सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन पे यकीन तो करते हैं मगर वो नहीं जानते कि इस यकीन का एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। मतलब कि ठीक है कि सब कुछ प्रिडिक्ट हो रहा है, मगर ये सब कौन कर रहा है और हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग पहले सवाल का जवाब तो शायद जानते होंगे ये सब कौन कर रहा है, मगर फिर इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब बहुत ही थोड़े लोग समझ सकते हैं, जो कि इस वीडियो के एंड पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की दुनिया में बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज मशहूर हैं, जैसा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, 9/11 अटैक, इल्यूमिनाती, कोविड और यूएफओज वगैरह। इन्हीं में एक मशहूर कॉन्स्पिरेसी ये है कि सिम्पसन्स कार्टून जो कि 1989 में पहली मर्तबा अमेरिकन टेलीविजन पर रिलीज किए गए, जिसके अब तक 35 सीजन आ चुके हैं और अभी भी इनके खत्म होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। इन कार्टून्स में मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात की पेशन गोई की जाती है और ये बात तो अब इतनी मशहूर हो चुकी है कि लोगों को यूँ लगता है कि सिम्पसन्स के राइटर्स टाइम ट्रैवलर हैं, यानी कि वो फ्यूचर से होकर आए हैं, क्योंकि इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन सिर्फ वही कर सकता है जिसने सब कुछ देखा हुआ हो या फिर खुद प्लान किया हो। और अब वो एक कॉमेडिक वे में हमें मुस्तकबिल में रोनुमा होने वाले वाकयात के बारे में वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों 1995 में सीजन 6 के एपिसोड 19 में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लीजा। वो जाती है एक फॉर्च्यून टेलर के पास। लीजा को 15 साल आगे वाली मार्ज सिम्पसन से बात करनी होती है। फिर लीजा इससे एक पिक्चर फोन के जरिए बात करती है जो कि आज के टाइम का फेस टाइम है। अब ये 1970 में AT&T कंपनी ऑलरेडी पहला कमर्शियल वीडियो टेलीफोन लॉन्च कर चुकी थी, मगर इस तरह की वीडियो कॉल का कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, मगर आज हम सभी इसको अपनी आम रूटीन में यूज करते हैं। इसी सेम एपिसोड में स्मार्ट वॉच भी दिखाई जाती है। हालांकि उस टाइम पे इस तरह की टेक्नोलॉजी तो डिस्कशन में भी नहीं थी और फिर 9 साल के बाद सन 2004 में ये टेक्नोलॉजी भी वजूद में आई। एक ही एपिसोड में एप्पल के 2 मेजर प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट करना। हो सकता है कि ये आपको बहुत ही आम सी बात लग रही हो, तो चलते हैं इसकी अगली प्रेडिक्शन की तरफ। 1 साल पीछे जाएं तो ये 1994 के एक एपिसोड में एक लेडी दिखाई जाती है जो कि लोगों के लिए खाना बना रही है और वो औरत खाने में हॉर्स मीट डाल देती है और फिर इसी हॉर्स मीट को पका कर वो लोगों को खिला देती है और लोगों को पता भी नहीं चलता। 2013 में यूरोप में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, जिसे आप अभी भी गूगल पर हॉर्स मीट स्कैंडल लिखकर सर्च करें तो आपके सामने आ जाएगा। यूरोप के काफी सारे मीट सप्लायर्स ने चुपचाप हॉर्स मीट को ऐड करके उसे आगे रेस्टोरेंट्स और फूड चेन्स में सप्लाई करना शुरू कर दिया और काफी टाइम तक लोगों को पता भी ना चला कि वो हॉर्स मीट खा रहे हैं। ये बात यूरोप के फूड बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनी, जो कि सिम्पसन्स तकरीबन 20 साल पहले बिल्कुल ऐसे ही प्रेडिक्ट कर चुका था। The horse meat scandal started in Ireland and the United Kingdom in January, but has since spread all around the EU. DNA checks on beef have found that some products, including hamburgers, contained as much as 30% horse meat. More testicles mean more iron. अब ऐसे ही साल 2007 में सिम्पसन्स ने ये प्रेडिक्ट किया कि गवर्नमेंट हम सबकी कन्वर्सेशन सुनती है और रिकॉर्ड करती है। इस एपिसोड में होमर सिम्पसन और इनकी फैमिली अमेरिका के तमाम वाटर सप्लाई को पोल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ जाती है और अब इस बात की वजह से सारी सिम्पसन फैमिली को भागना पड़ जाता है और छुपना पड़ता है। ये चीज इतनी बड़ी हो जाती है कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन्वॉल्व हो जाती है पूरी सिम्पसन फैमिली को ढूंढने के लिए। और बिल आखिर वो उनको ढूंढते कैसे हैं, उनकी कन्वर्सेशन सुन के। अब जब ये एपिसोड आई तो लोगों ने इसे इतना सीरियस ना लिया कि गवर्नमेंट भला ऐसा क्यों करने लगी, इनके पास इतना टाइम कहाँ।
آپ آج بھی غور کریں، آپ کی انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک کی فیڈ ویسی ہی ہوگی جیسا آپ سوچ رہے ہوں گے، یا آپ کو ویسے ہی ایڈ دکھائے جائیں گے جس بارے میں آپ زیادہ بات کرتے ہوں گے. مگر آج یہ چیز اتنی کامن ہو چکی ہے کہ ہم اسے اتنا سیریس نہیں لیتے، کیونکہ اب ہم ٹیکنالوجی میں اتنے انوالوڈ ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں. اور یہ بات سمپسنز بہت پہلے بتا چکا ہے. Have you ever felt like the ads that you see on your social media feed are specifically targeted to you? It's almost like the app is listening to your conversation. I know it's happened to Katie on Instagram. Yeah, Charisse, you know, my friend and I were talking about a specific cruise that she went on, and just a few minutes later, an ad for that specific cruise popped up into my Instagram feed. So it made me wonder, if they're not listening, how could that happen? Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. The Well, Senator, let me be clear on this. I mean, so you're talking about this conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. So it made me wonder, if they're not listening, how could that happen? مگر اس چیز کی آخر کیا ضرورت اور گورنمنٹ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے ان کے پاس اتنا وقت کہاں؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب نہایت ہی مختصر اور سادہ ہے، اور وہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، جو کہ ایک الگ سے کانسپیریسی ہے. مگر نیو ورلڈ آرڈر کے اسٹیبلش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ الومناتی کے انڈر ہوں، اور لوگ جو بھی کریں ان کی واچ میں کریں، اور اگر کوئی بھی ان کے لا اینڈ آرڈر سے آؤٹ آف وے جانے کی کوشش کرے تو وہ اسے اپنا سر درد بننے سے پہلے ہی راستے سے ہٹا سکیں. اب اسی چیز کی پیش رفت امریکہ میں پہلے سے 9/11 اٹیک کے بعد پیٹرائٹ ایکٹ کے تھرو ہوئی، جس کے مطابق امریکی گورنمنٹ اپنے تمام سٹیزنز کے فون ٹیپ کر سکتی ہے، ان کے ای میل چیک کر سکتی ہے، جس کے لیے گورنمنٹ کو ان کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں. All right, here's that cell phone story you've been waiting for. Cell phone users beware, Big Brother may be listening. The Federal Bureau of Investigation can now hear everything you say, even when the cell phone is turned off. سیزن 25 کے ایپیسوڈ 16 میں سمپسنز میں فٹ بال ورلڈ کپ کا سیمی فائنل میچ دکھایا جاتا ہے، جو ہوتا ہے برازیل اور جرمنی کے درمیان، اور وہ میچ جرمنی جیت جاتا ہے. اور پھر بالکل ایسے ہی جب اگلا فیفا ورلڈ کپ ہوا تو اس میں ایگزیکٹ ویسے ہی جرمنی وہ میچ جیت جاتا ہے. مطلب یہ آپ یوں نہ سمجھے کہ یہاں بس ہر چیز خود ہی ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ یہاں ہر چیز کسی کے انڈر ہو رہی ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. دنیا میں اب کچھ بھی نارمل نہیں رہا، بلکہ سب کا سب پری پلانڈ ہے. 2012 میں سمپسنز نے دکھایا کہ لیڈی گاگا کا اپنا ہیڈ لائنر شو ہے سپر بال پہ، جو کہ کچھ ایسا دکھایا گیا. اور پھر اس کے بعد 2017 میں جب واقعے میں لیڈی گاگا کا اپنا ہیڈ لائنر شو ہوا سپر بال پہ، تو وہ آپ دیکھیں کہ بالکل ایگزیکٹ سیم ویسے ہی ہوا. مطلب اتنی ایکوریشن کیسے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننا بھی کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ بھی پری پلانڈ تھا، کیونکہ اس کی پریڈکشن بھی سمپسنز میں پہلے ہی ہو چکی تھی. 2002 کے سیزن 11 کے ایپیسوڈ 17 میں یہ چیز دکھائی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے گا. اور دوستو یہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ یہاں ایک دفعہ میرا بھی سر چکرا گیا. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ویژولز بالکل سیم کیسے ہو سکتے ہیں. یہ پریڈکشن 2002 میں کی گئی، جو کہ پوری ہوتی ہے جنوری 2017 میں. چلیں یہاں تک بھی مان لیتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں پی ایم عوام نہیں بلکہ ایک مخصوص ادارہ سلیکٹ کرتا ہے، ویسے ہی یہاں بھی امریکن پریزیڈنٹ ایک مخصوص گروپ سلیکٹ کرتا ہے. اور یہاں تک بھی ہوتا تو بات ٹھیک تھی، مگر دی سمپسنز میں ایک ایسی پریڈکشن کی گئی جو کہ اب تک کی سب سے بڑی پریڈکشن مانی جاتی ہے، جو کہ سچ ہو چکی ہے. ہگس بوزون یا گاڈ پارٹیکل کا نام تو آپ میں سے جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سن رکھا ہوگا، اور جن کو اس بارے میں نہیں پتا انہیں آسان الفاظ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے سائنس میں یہ پڑھا تھا کہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران مل کر کوئی بھی چیز بناتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ایٹم میں موجود ہوتی ہیں. پھر ایک تھیوری آئی کہ ان تین چیزوں کے علاوہ بھی ایٹم میں کچھ ایسا موجود ہے جو کہ ایٹم کو میس پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کچھ کو نام دیا گیا ہگس بوزون کا. اس کا آئیڈیا پہلی مرتبہ 1964 میں پیش کیا گیا، مگر تب یہ صرف ایک تھیوری تھی، اور اسے پریکٹیکلی ثابت کرنے کے لیے سائنٹسٹ ایک ایکویشن کی تلاش میں تھے کہ آخر پریکٹیکلی ہگس بوزون کا وجود کیسے ثابت کیا جائے، کیونکہ سائنس میں کوئی بھی چیز بغیر ڈیجٹس، ایکویشن یا فارمولا کے ایگزسٹ نہیں کرتی. 1998 میں سمپسنز کے سیزن 10 کے ایپیسوڈ 2 میں دکھایا جاتا ہے کہ ہومر سمپسنز ایک سائنٹسٹ بن جاتا ہے، اور یہ کافی سارے سائنٹیفک ٹاپکس انکلوڈنگ ہگس بوزون پر اسٹڈی کرتا ہے. اور اس کی اسٹڈی کے دوران جب اس کا بلیک بورڈ دکھایا جاتا ہے تو اس پہ بہت ساری سائنٹیفک ایکویشن لکھی ہوتی ہیں، اور ان ایکویشنز کے بیچ میں ایک ایکویشن ہوتی ہے ہگس بوزون کی. مطلب کہ وہ ایکویشن جس کے تھرو ہگس بوزون کی ویلیو ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے، وہ سمپسنز میں 1998 میں دکھا دی گئی. لیکن اب گیس کریں کہ سائنٹسٹ کو یہ ایکویشن کب معلوم ہوئی؟ 2012 میں، 15 سال کے بعد. اربوں روپے خرچ کر کے اس سائنٹیفک ریسرچ کے لیے ایک پارٹیکل ایکسلریٹر مشین بنائی جاتی ہے، اور اتنی محنت اور پیسہ خرچ کرنے کے بعد جو ایکویشن سائنٹسٹ نے نکالی وہ بالکل وہی ایکویشن تھی جو 1998 میں سمپسنز میں دکھائی گئی. سائنس اسٹوڈنٹس کا تو یہ سن کر دماغ خراب ہو جانا چاہیے کہ بھئی یہ کیا.
Scientists believe they are getting closer to proving the existence of the Higgs boson, the hypothetical subatomic particle thought to supply mass to the matter that makes up our universe. An experiment is to resume Wednesday at the Large Hadron Collider near Geneva, designed to catch a glimpse of the so-called God particle. दोस्तों यहाँ तक तकरीबन हमने सिम्पसन्स की 9 मेजर प्रेडिक्शन जानी, जिसके बाद अगर अभी भी आपको इस बात पर यकीन नहीं था तब भी आप ये सोचने पर मजबूर जरूर हो चुके होंगे कि भाई ये सब आखिर क्या है और कौन ऐसी प्रेडिक्शन कर सकता है। जिसके बाद अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और वो ये है कि आखिर कौन लोग ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्या वाकई वो फ्यूचर देख सकते हैं या कोई टाइम ट्रैवलर हैं? तो इसका जवाब ये है कि ना तो ये मुस्तकबिल देख सकते हैं और ना ही ये कोई टाइम ट्रैवलर हैं। मैट ग्रेनिंग ने 1989 में सबसे पहले सिम्पसन्स कार्टून का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि एक मुल्हिद है, यानी ऐसा शख्स जो खुदा की ज़ात पर यकीन न रखता हो। और इसके साथ साथ अब तक सिम्पसन्स के राइटर्स की तादाद तकरीबन 50 के करीब है। और इन सब के बारे में आप कह सकते हैं कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाती के अंडर काम करते हैं, जिसका सबूत मैट ग्रोनिंग अपने बाकी कार्टून सिटकॉम्स में भी देते रहते हैं। जैसा कि इनकी लिखी गई डिसएंचेंटमेंट में दिखाया गया कि कैसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पर इकट्ठी होकर बरहना हालत में अपने रिचुअल्स परफॉर्म करती है और इस तरह की गलाजत फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाती जैसी सीक्रेट सोसाइटीज में पाई जाती है। बाकी ये सोसाइटी असल में है क्या, इस बारे में आप तफसील इस वीडियो में जान सकते हैं। मगर इल्यूमिनाती का मेंबर होने से सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन का क्या ताल्लुक? तो यही तो असल बात है कि इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और वो यूं कि सिम्पसन्स की ये तमाम प्रेडिक्शन इन्हें कोई और नहीं बल्कि शैतान खुद बताता है या इसके कारिंदे। इतना अजीब लगा होगा ना आपको ये सब सुनकर, मगर ये सब मैं खुद से नहीं कह रही बल्कि जो लोग माजी में इस तंजीम का हिस्सा रह चुके थे, उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये बताया कि कैसे शैतान दुनिया का मालो दौलत और हर चीज इन पर निछावर करता है और बदले में वो इन लोगों से अपनी इबादत करवाता है। Because after the Great General Council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. He was tutored by Lucifer himself, fallen Lucifer. मगर इनके ये दावे कि शैतान इनके लिए ये सब कुछ करता है यानी मुस्तकबिल के बारे में बताता है, इसमें कितनी हकीकत है आइए कुरान पाक से जानते हैं। सूरह अश-शुरा में इरशाद होता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं जो सुनी सुनाई बातें इनके कानों में डाल देते हैं और इनमें से अक्सर झूठे हैं। अब कौन सी सुनी सुनाई बातें? इस बारे में सूरह अल-हिज्र में इरशाद होता है, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज यानी रास्ते बनाए हैं और उसे देखने वालों के लिए सजा दिया है और उसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे तो उसके पीछे एक जलता हुआ चमकता हुआ शहाब लग जाता है, यानी उसे आसमान से दूर भगा देता है। दोस्तों, अब यहाँ बात थोड़ी समझने वाली है। हर इंसान की किस्मत लोहे महफूज में पहले से लिखी हुई है और वो किताब मौजूद है आसमानों में। इसलिए जब भी लोहे महफूज के फरिश्ते कोई भी फैसला लाकर जमीनी फरिश्तों को देते हैं तो शैतानी जिन्नात आसमान में कान लगाकर वो सुनने की कोशिश करते हैं और फिर वो पैगाम लाकर वो अपने मालिकों या आकाओं को देते हैं जिनकी कैद में वो होते हैं। और यूं आमिल और पीर फकीर भी हिसाब किताब करके लोगों की किस्मत उनको बता रहे होते हैं। मगर यहाँ गौरतलब बात ये है कि ये तमाम बातें हमेशा सच नहीं होती। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो सुनी सुनाई बातें करते हैं और इनमें से अक्सर झूठे हैं। अब ये झूठे आमिल भी हो सकते हैं और खुद शयातीन भी, कि एक बात सुनी और 7-10 लगाकर बता दी। और दूसरा ये कि ज्यादातर जब ये शयातीन आसमान में कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं तो फरिश्ते उन्हें एक शोले के जरिए मारकर भगा देते हैं जो आसमान में एक टूटे हुए सितारे की मानिंद नजर आता है। इसलिए अब जब भी आसमान में कोई टूटा हुआ सितारा देखें तो समझ जाएं कि किसी शैतान की शामत आई है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो इस चीज को कहते हैं प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग, जिसमें लोगों को मुस्तकबिल में होने वाले बड़े बड़े वाकयात को दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करना है ताकि जब वो हो जाए तो किसी को भी ये अजीब ना लगे बल्कि सबको सब कुछ कुदरती होता हुआ महसूस हो। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 9/11 का अटैक, कोविड और गवर्नमेंट का हमारे फोन टैप करना है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। और अब तक खुदा जाने किन किन बातों की मैनिपुलेशन सिम्पसन्स के थ्रू हमारे साथ हो चुकी होगी जिसे हम मुस्तकबिल में कहीं जाकर समझेंगे जबकि वो हो चुका होगा। मगर अब सबसे अहम सवाल कि अगर अब पूरी दुनिया ही फेक बन चुकी है और सब कुछ प्री प्लान्ड है तो इस सब में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या किरदार होना चाहिए। दोस्तों, ये तमाम निज़ाम और प्लानिंग एक दज्जाली हुकूमत यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की पेशरफ्त है, जिससे बचने का तरीका हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 1400 साल पहले ही बता गए थे। पहला तो ये कि हर जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करें, जिससे इंसान एक जुम्मे से लेकर दूसरा जुम्मा आने तक अल्लाह की पनाह में चला जाता है। वो ज़हनी और रूहानी तौर पर ऐसे दज्जाली हमलों को समझ पाता है जो कि शैतान की तरफ से होते हैं और ऐसे वो खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकता है।
اس کا اگلا طریقہ ہے کہ ہم سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو یاد کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، کیونکہ جب تک ہمیں ہمارے رب کا تعارف اس کے اپنے الفاظ میں نہیں ہوگا، ہمارا ایمان شیطان کے مقابلے میں اپنے رب پر مضبوط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی کہ کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا میرے سچے بندوں پر تیرا یعنی شیطان کا کوئی قابو اور بس نہیں۔ پھر مزید فرمایا کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑا کیے جائیں گے۔ دوستو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام شیطانی پروپیگنڈوں کا راز اور حیثیت کھول کے رکھ دی کہ یہ لوگ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، جتنی مرضی شیطانی چالیں چال لیں اپنے آقا شیطان کے کہنے پر، مگر خدا کی تدبیر ان سب پر باری ہے، اور اللہ کے نیک بندوں پر ان کی شیطانی چالوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جتنی مرضی پریڈکٹیو پروگرامنگ کر لیں، چاہے سمسنز کے تھرو یا پھر کسی اور چیز کے ذریعے، یہ لوگ غیب کا علم نہیں جان سکتے۔ اس لیے ان شیطانی جنات اور ان کے انسانی کارندوں سے خوف کھانے کی بجائے ہمیں اپنا ایمان اپنے رب کی طرف مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ خود کو پنجگانہ نماز کا اور روزانہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کا عادی بنائیں، تاکہ آنکھوں سے گزر کر خدا کی وہ باتیں آپ کی روح میں گر کر سکیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام دجالی فتنوں سے اور ایسے شیطانی جنات سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Wake up, everybody! It's World War III! Quick, down to the fallout shelter. The bombs are dropping! Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔